Let's practice English. Is there a pharmacy nearby? Apakah ada apotik di dekat sini? I need to make a reservation. Saya perlu melakukan reservasi. What's the weather forecast for tomorrow? Bagaimana perakiraan cuaca untuk besok? Do you have any vegetarian options? Apakah Anda memiliki pilihan menu vegetarian? I'm allergic to peanuts. Saya alergi terhadap kacang tanah. What's the time difference? Berapakah selisih waktunya? Can I try this on? Bolehkah saya mencobanya? How do I use this? Bagaimana cara menggunakannya? Can you recommend a good hotel? Bisakah Anda merekomendasikan hotel yang bagus? Can I have a refund? Bisakah saya mendapatkan pengembalian dana? Where can I buy tickets? Di mana saya bisa membeli tiket? How do I say this in English? Bagaimana cara mengatakan ini dalam bahasa Inggris? Do you have a charger I can borrow? Apakah Anda punya charger yang bisa saya pinjam? I'll take the red one. Saya pilih yang merah. Can you help me with my luggage? Bisakah Anda membantu saya membawa barang bawaan saya? Where can I find a taxi? Di mana saya bisa menemukan taksi? Is there a bank nearby? Apakah ada bank di dekat sini? Can you speak English? Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? I'm sorry to hear that. Saya turut prihatin mendengarnya. What's your favorite hobby? Apa hobi favoritmu? Do you have any pets? Apakah Anda memiliki hewan peliharaan? I'm excited. Saya merasa gembira. I'm scared. Aku takut. Can you recommend a good restaurant? Bisakah Anda merekomendasikan restoran yang bagus? Where can I find a restroom? Di mana saya bisa menemukan toilet? What's your favorite book? Apa buku favoritmu? Do you have any recommendations for sightseeing? Apakah Anda punya rekomendasi tempat wisata? I'm looking for a job. Saya sedang mencari pekerjaan. I'm going shopping. Aku mau pergi berbelanja. Can you give me directions? Bisakah Anda memberi saya petunjuk arah? Can I have a receipt, please? Bisakah saya minta struk pembelian? Is there a public transportation system? Apakah ada sistem transportasi umum? What's your favorite music? Apa musik favoritmu? Can I take a picture? Bolehkah saya mengambil foto? Let's rearrange the furniture. Mari kita tata ulang perabotannya. Could you turn down the volume, please? Bisakah Anda mengecilkan volumenya? It's time to water the plants. Saatnya menyirami tanaman. I'll take care of the laundry today. Aku akan mengurus cucian hari ini. Can you help me hang the curtains? Bisakah kamu membantuku memasang gorden? I need to fix the leaky faucet. Saya perlu memperbaiki keran yang bocor. Let's set the table for dinner. Mari kita siapkan meja untuk makan malam. I'm going to clean out the garage. Saya akan membersihkan garasi. Did you lock the front door? Apakah kamu mengunci pintu depan? The power just went out. Listrik baru saja padam. I'm going to mop the floor. Saya akan mengepel lantai. Can you help me fold the laundry? Bisakah kamu membantuku melipat pakaian? I need to organize my closet. Saya perlu merapikan lemari saya. Could you help me with the remote control? Bisakah Anda membantu saya dengan remote control? It's time to change the bedsheets. Saatnya mengganti spray.
Can you check the temperature on the thermostat? Bisakah Anda memeriksa suhu pada termostat? I'm going to sweep the patio. Saya akan menyapu teras. Let's decorate the living room for the party. Mari kita hias ruang tamu untuk pesta. Did you turn off the stove? Apakah kamu sudah mematikan kompor? I need to defrost the freezer. Saya perlu mencairkan es di dalam freezer. Can you take out the trash? Bisakah kamu membuang sampah? I'm going to dust the bookshelves. Aku akan membersihkan debu di rak buku. Could you close the window, please? Bisakah Anda menutup jendela ini? Let's clean out the refrigerator. Mari kita bersihkan kulkas. Did you water the plants in the backyard? Apakah kamu sudah menyirami tanaman di halaman belakang? I'm going to fix the broken chair. Aku akan memperbaiki kursi yang rusak. Can you help me put up the Christmas lights? Bisakah kamu membantuku memasang lampu Natal? I need to unclog the sink. Saya perlu membersihkan saluran air yang tersumbat di wastafel. Did you set the alarm for tomorrow? Apakah kamu sudah memasang alarm untuk besok? I'm going to do some gardening. Saya akan berkebun. Can you grab me a towel from the closet? Bisakah kamu mengambilkan handuk untukku dari lemari? I need to wash the windows. Saya perlu membersihkan jendela. Let's sweep the front porch. Mari kita sapu teras depan. Did you take the garbage out? Apakah kamu sudah membuang sampah? I'm going to clean the bathroom. Saya akan membersihkan kamar mandi. Can you help me change the bed sheets? Bisakah kamu membantuku mengganti spray? I need to iron my clothes. Saya perlu menyetrika pakaian saya. Let's rearrange the shelves in the pantry. Mari kita tata ulang rak-rak di dapur. Did you lock the back door? Apakah kamu mengunci pintu belakang? I'm going to mop the kitchen floor. Saya akan mengepel lantai dapur. Can you grab the broom from the closet? Bisakah kamu mengambil sapu dari lemari? I need to replace the shower curtain. Saya perlu mengganti tirai kamar mandi. Let's dust the ceiling fan. Mari kita bersihkan debu pada kipas langit-langit. Did you water the indoor plants? Apakah kamu sudah menyirami tanaman dalam ruangan? I'm going to fix the loose doorknob. Saya akan memperbaiki gagang pintu yang longgar. Can you help me hang the family photos? Bisakah kamu membantuku menggantung foto keluarga? I need to repaint the walls. Saya perlu mengecat ulang dinding. Let's clean the windowsills. Mari kita bersihkan ambang jendela. Did you turn off the lights in the basement? Apakah kamu sudah mematikan lampu di ruang bawah tanah? Can I borrow your eraser, please? Bolehkah saya meminjam penghapus Anda? Do we have a group project this semester? Apakah kita punya proyek kelompok semester ini? I need to finish my homework tonight. Aku harus menyelesaikan pekerjaan rumahku malam ini. Can you recommend a good study guide? Bisakah Anda merekomendasikan buku panduan belajar yang bagus? I'm going to review my notes for the exam. Saya akan mempelajari catatan saya untuk ujian. Did you understand the lecture today? Apakah kamu memahami kuliah hari ini? I need to buy a new notebook for this class. Saya perlu membeli buku catatan baru untuk kelas ini. Can you help me find a reliable online resource? Bisakah Anda membantu saya menemukan sumber data online yang terpercaya? I'm going to ask the teacher a question after class.
Saya akan mengajukan pertanyaan kepada guru setelah kelas usai. Did you submit your assignment on time? Apakah kamu sudah mengirimkan tugasmu tepat waktu? I need to download the lecture slides. Saya perlu mengunduh slide kuliah. Can you lend me a highlighter? Bisakah kamu meminjamkanku stabilo? I have to prepare a presentation for next week. Saya harus menyiapkan presentasi untuk minggu depan. Did you participate in the class discussion? Apakah kamu ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas? I'm going to the library to study. Saya akan pergi ke perpustakaan untuk belajar. Can you recommend a good study spot on campus? Bisakah Anda merekomendasikan tempat belajar yang bagus di kampus? I need to find a research article for my paper. Saya perlu mencari artikel penelitian untuk makalah saya. Did you take notes during the lecture? Apakah kamu mencatat selama kuliah? I'm going to study with a classmate later. Nanti aku akan belajar bersama seorang teman sekelas. Can you help me understand this concept? Bisakah Anda membantu saya memahami konsep ini? I need to buy a new textbook for this class. Saya perlu membeli buku teks baru untuk kelas ini. Did you attend the tutorial session? Apakah Anda menghadiri sesi tutorial? I have to complete the lab experiment. Saya harus menyelesaikan percobaan laboratorium. Can you proofread my essay? Bisakah Anda mengoreksi esai saya? I'm going to the professor's office hours. Saya akan pergi ke jam konsultasi profesor. Can you lend me your calculator? Bisakah kamu meminjamkan kalkulatormu padaku? I need to study for the final exam. Saya perlu belajar untuk ujian akhir. Did you participate in the group discussion? Apakah Anda berpartisipasi dalam diskusi kelompok? I'm going to form a study group. Saya akan membentuk kelompok belajar. Can you recommend a good study app? Bisakah Anda merekomendasikan aplikasi belajar yang bagus? I need to prepare for the oral presentation. Saya perlu mempersiapkan presentasi lisan. Did you take notes on the reading assignment? Apakah kamu mencatat poin-poin penting dari tugas bacaan tersebut? I have to review the study guide. Saya harus meninjau kembali panduan belajar. Mang, Kulan, ya mah. mangga Pak. Sabaraha Pak? Duka tuh sugan mang misalnya sabaraha. Udah aku naros nggak pembeli. Pan abi sanes penjual, abi mah pembeli. Ai harga mah kumaha emang, meureun. Maksad teh pesena sabaraha mangkok. Oh. Hiji lah. Mangga. Aku nyari rayon ieu. Lada Pak. Duka tah. Pan abi teh can ngaraosan meureun. Berapa abi nyarioskeun? Lada Pak, meureun jantana pembodohan publik, Pak. Maksad teh panjalmi teh benten-benten. Mohon. Aya nu resep lada, aya nu henteu. Bapak resep naon? Tah ari abi mah resepna mah mengbal, Pak. Pak, Bapak teh meser mie ayam. Nu loba teh kana main bola. Apaan Bapak naros karesep? Meureun karesep mah hobi, meureun. Maksud teh resepna lada atau napi henteu? Ari eta mah kumaha kebijakan Bapak we eta mah. Kumaha kebijakan abi? Pan Bapak anu meserna. Mohon abi nu meser Bapak nu ngical pan. Ayeuna misalkan abi rewel, meureun bapakna jadi aral. Kena abi jadi pembeli durhaka meureun. Cuma Bapak we bade lada, bade moal sok mah ditampi dengan hati yang ikhlas Pak aslina. Sok kumaha Bapak we lah. Pak punten bisa. Mangga Manawi metu maros. nya. Kinten-kinten lamun tukang mie ayam Ya. maehan pembelian nu rewel sabaraha tahun hukumanana eta. Tah, eta mah kudu naros gendeng ka pihak kepolisian Pak. Oh, Abi mah sanes pihak kepolisian, abi pihak pembeli ieu mah. Manawi Bapak bade lada atuh nu moal.